Welcome to our Cooking. vlog. Welcome to our cooking show. I'm gonna go. Sige, go. Who wants to go Eh. first? Sige. Dapat, Jug. Sabay-sabay na Oh, jug daw. open. J. Ako sunod. Yours. Sige, Wala to. sabay-sabay open. Ready? Wala pa Ready? gani. Go. Ready, go. Bulay. Oh my God. Shit. Itapat. Leche. Kung ako nag-testing. Ako din bungol. Mute. Ikaw magluto. Ako magluto. Ano? Blind. Diba sabi ko sa'yo? Okay guys, I'll be the moderator. So, introduce muna natin kung sino sila. Si Ashley magiging mute, doon ka muna. Si Jubilin magiging blind Ako yung as what she is. Kung wala yung ano niya. Tapos si Glory is the deaf. the deaf. Let's go. Okay, so guys, magluluto tayo ng pancake. So, unang gagawin natin is bubuksan to siya, bubuksan. Ano daw? Anong gagawin? Bubuksan. Ikaw na buha. Bubuksan. Okay, sige, go. Bubuksan. Si Jubilin ang mubuo. Si Jubilin. Si Jubilin. Oh, buhat. Oh, kada. Oh. Open. Daw, sabi. Open. O kada. Open. Yan. Halo. Pwede ba ka mustorya? Di bang ka amang? Si Ashley mat amang. Sakto po. Sabaan kay si Ashley. Ika na lang. On and round. Now you tell me now. Shove your lips, I'm on a ride. Tabangi po. Ay, tabangan Sige, ba ni? O, sige. tabangan na to. Sige. Ay, kunin natin, o. Sige, Ang dami ka buhok. dalawa, okay lang, dalawa dyan na will. Ha? Ano daw? Sabi mo, dalawa, ibutang manggudira. Duha ka buhok, isalod? Oh, Duha ka buhok, isalod. O, dali. Open, Ashley. Dili. Ano daw? Dali, open, Ashley. Dili. Ano daw? Dili. Istorya iba. Nag-gesture mo gusto siya. Nag-gesture si Ashley mo nakasabot si Ayaw nang yata. Nag-gesture mo gusto si Ayun na, Glory, buksan natin. si Jubil. Hawakan mo muna, Ashley. buksan. Nag-gesture si Ashley mo na nakasabot Ay, si ikaw, Koan. bukas. Si Jubil. Ayaw nang yata. Sa mukha kayo sa mga pangalan. Nag-gesture siya. Wala nasabta ni Glory. Sige. Okay. Okay, Ano, gina sige, open. go. Open. Okay. Open. You're toxic, Dito ibutang kay para dili ma. Ano daw? Dito Solid sa ibutang. bowl. Oh, solid sa bowl. Dito ibutang sa kuan ang bowl ba? Ha? Dito ibutang ang bowl. Tama na, plain. Yeah. Ah? Sige na, ibutang na. Ano Ibutang. Ibutang na. Oh, sige, go. Pasok daw, Jubilin. Yan. Oh. Gamay, ibutang. Sige lang. Hinay lang. Ano? Hinay. Ay, hinay, butang. Ah. Dapat dalawa. Ang duha ibutang. Isara? Wala. Pwede. Ito. Ano pala? Duha. Sige, sakto. Wait lang, silent muna. I-change ko muna song. Sige na, go na. Ay, Sige na, go na. ano na? Ibutang mo, Ayan. Okay na, go. Ayan. Masarap yun. Oh, ako i-support ni Jubilin. I-support ko kay baso mahabwa sa laing ng kuan portion. Kanin. Alalala. Yan. Ay, sulod dire. Oh. Oh. Nasod man. Sunod na gagawin is ang itlog. Oh, nasulod. Tapos 1/4 sa sinina ni Jubilin. Ano ba? Okay, go. Sige, go. Oh, next. Next. Itlog, dalawa. Itlog, dalawa. Etlog, isa. Dalawa, isa lang man. Dalawa. Dalawa? O, go. Sige, isa pa.
Oy, Ashley, nakay kamot. Pwede ka man. Kamot para mo pakpak ninyo. Oh, oh. Gina, go. Okay, go. Kaya. Yan. Mugandi, ano next? Next is open ang can with the knife. Putang ina with knife. Ha? Uy, kan opener. Wala. Sa daw? Wala. Oh, wait lang. Uy. Ayan na. Ito mo ng oil muna. Ay, Hot, ano to, Jubilin? oil muna. Jubilin. Mamaya na. Ano yung put slot? Para put slot, ha? Next Ay, is the busog ka oil. na, busog Dapat ka na. dapat kalahati ng ano. Pila ka? 1/4 ng Pila, anak? Kailan ni? Ganyan, parang Ha? ganyan. Oh. Okay. Mo iwan na kong stop. Ay, tinggit. Ano sa? Mo iwan na kong stop. Ay, tinggit. Ano sa? Ay, ginagawa ito, baso. Yan. Kuasa ng kuan Ha? gatas. Kanim, oil. Ano to? Oil daw, Oil. oil. Di yun. Oil to? Sana to, okay Ininom na. natin Oh. kagabi. Pila? Okay. 1/4. Okay, yan. 1/4. Sabihin stop ha. Okay, go. 1/4. Dapat Okay sabihin pa, go. ikaw na ang 1/4 dapat. Up! Okay. Okay na. Okay na. Sabi, ano? Okay. Pour sa bowl. Pour sa bowl. Ayan ang Guys, bowl. put Ayan ang ako bowl. kamot. Ayan. Ay, sorry. Or? Oh, sige. Yan. Go. Oo. Oh, Yan. yes. Okay, Tapos next. gamitin ulit yung cup sa gatas. Ha? Gatas. Milk? Gatas. Wala ka naghana. Oo, yes. Isa ka full. Puno. Puno. Oh. Puno nito. Ito, milk. Asa milk. Ito, MILF. Huh? Ora. Ito, buslot. Kada. Ne? Asa ka? Uy, tara. Kani? Kani? Yan. Yan. Ayan. Oh, sige, go. Go lang. Go. Up. Kina? Up na ba? Okay na ba? O ka na. O, to. Dito. Ayan, okay na. Sige, pour. Ito. Pour. Ito, ayan. Pour. Yan. Oh. Okay, ano sunod? I-mix na siya. Ha? I-mix ng paunti. I-mix mo paunti. Oo, yes. Hindi. Wait lang, galibog pa po ng ang ano, pipe. Yan. Oh, mix daw. Mix. True mix. Paunti. Oh, yan, mix na job. Hinahinay. Ama. Kaya job, sige, mix mo lang. Ibutang mo na. Yan. Wala akong papel. Ow! Hindi ay ma. Oh, sorry. Wala ako ng fear. Hinahinay. Talk to me, boy. Makadungog eh. Talk. Ha? Oh, go lang. Mas blurry Keep ako. mixing. Just keep mixing. Just keep mixing. Kabalo ka sa Just keep mixing. Go. Kabalo ka sa gibo. Oy! Wala sa kadugog sa gibo. Ha? Sige na eh. Sige pa, job! Good ba? Butangi pagkuan ay butangi Yan. sa cup. Ipa. Ilibot. Gatas. Ilibot. Another cup sa gatas. Another cup. Lagyan nyo naman ang instruction nyo. Puno. Mix. Another, stop. Ito, milk. Milk. Oh, yan ito. Busin na lang to. Kung asa na ako gidunol mo na siya ang tununganan. Yan, perfect. Sige lang, keep pouring. Ano daw? Full daw. O, sige pa, go. Up. Aka na. Okay, pour mo na yan. Ayan, perfect. O, may ano na to, sopas. Ay, di na yung sopas. Fluffy. Fluffy funky. Ayun man yun si Jubilin Yan, mix cake oh. baker we po na siya. Pakikuha macaroni, please. Naman tayo hotdog, no? Pahiwa. May corned beef din. Maka-cheese.
Gipa, Job. Mix it hard. Hello kayo, I'll play with your heart. Go pa. Very, very, ano pa. Ay, nagkakay. Sabi ba niyo ba? The night. Hoy, okay. As is you, so my say. Ay, Chubby Bunny. The big me. Oh, baby. Oops, I think I Uy, na-mix na ba? play with your Ay heart. na, gamay pa. Lost in the game. Ay, Gamay pa. gamay na lang. Ituyok. Gago. Ha! Ay, small circle. Ay, small circle. I'm saying away. Okay. Buisit. Oh, Sige pa. Sige pa. Jobelen. Ayaw Ano feeling nga wala hindi sabahan si Ashley karon? Tahimik mo Aha. naman. Ay, ano pa? Ay, pikimi. Sige pa. Ah, sige pa. Big circle. Ayan. Buti na lang marunong magluto tong anong bulag. Dati kasi baker. Think Bago I'm in nabulag. love. As from above. Ay, ha? Ay, sorry. Good night. Mix. Nag-mix naman siya. Sige pa. Oh. One half daw sa cup. Aman. Aman. One half. Oo. To. 1/2. Nakakarinig po. Ha? Bigay mo sa akin. Ansa? Asan butas? Oh, Asan butas? 1/2. 1/2. Gipa. Ay, orot na. Sana niingon lang isa ka plata, no? Wala na taga-kap-kap, no? Sige ko. Asan yun? Yan. Okay, go. Okay na. Mix. Oh, slowly. Mix. May- Night. Ask me Ipainit why. ang- Thank you, ang- too. Ang stove. Yo. Painit. Ano siya mo na ni? Siya mo on. Mamatay mo punta ninyo. Ha? No. Di ba? Okay na ba to? Uy. Sige pa. Tapos, mix pa daw. Huh? Ay, gamay. Hindi mo rin kakita. Ano bimay? All day I do. Nakita man si The rap Ashley. for you. Di lang siya kastoryan ako. Gunsa na. Gunsa man, Ash. Okay na? Ah! Wala pa. Gamay pa lang. Ha? Ha? Di ba mo na siya sakto, Job? Pwede ko kabalo. O, kalayo. Tapos, oh, fire! Fire! Tapos, fire! Ano daw? Oh, wait lang, silence. Ganang wala ang song. Silence, please. Uy, ako pangutana ba? Wait lang. Huwag ka muna magsalita pa. Salita pa. Kani. Gamay. Kani. O, Jobilin. Gamay. Gamay. Para saan gamay? Gamay na lang i-mix. Ah. Kain mo na kamay. Hoy, hindi ko sa laana. Asira mo video. What to you? Go. Open! Ano nga open?
Yan. Yan, oh. Okay na, oh. Meron na, oh. Dapat Wow, matangay, very oil smooth na. Ang Ha? pan. Okay. Yeah, very smooth. Gamay lang na. Gamay lang ang oil. Ako, Tissue. Try Ah. mo tissue. Sige. ano na? Oh, hinay na. Wala na. It's smoking. It's not gonna be me. Then, oh, tapos, kane. Abi ko ako butang. Ako pinatumban. Ano? Hoy, na-open ako. Wala din naman. Ano ko wrong bu? Naman siya kadamo. Oh, kana. Oh, kane. Scoop. Isa? Dire. Okay, oh, dire. Flip, oh. Oh, wait lang, pour muna. Oh, pour na 1 ladle. Ito na. Asa na yun? Yan. Oh my God. Lapit konti. Gamay lang, gamay. Yan, andire dala dire ay. Ha? Stop. Gamay pa. Ay, hayaan mo na. Hayaan mo na. Wala. Yan. Butang nga, di ba? Ayan, yan. Okay na yan. Okay yan. O, isa pa. Ito pa? Isa pa. Ito. Okay. Wait lang. Yan, o. Diretso. Yan. Ato, bigas. Yan, Ana. Perfect. O, butang. O, yan. Butang. Ito na. Ayan. Aray. Asa naman to? Where am Asa ka, I? oy! Ayan. Yan. Asan? Gamay Yan. lang, gamay lang. Yan. Flip na, Up. flip na. Wala pa daw. Di pa na. Stop. Ito, on. Stop. Pila day ka minutes na di ay. Di ba pag nagbaboys na, di ba? Hindi man ako yan. Ano ako istoryaan mo, oy? Hindi man yan. Check. Oh, flip. Ina ko, left, Oh, yan. right. Okay. Down yo. Up. To your left. Left konti. Atras. Huwag na. The other one. Ayan. Okay. Hagod mo yan. Go. Yan. Perfect. Okay. Okay. Sige, go. Okay na. Perfect yan. Perfect. Yeah. Chef's kiss. Okay na. Wala pa. Hanguin mo na. Oo, pakwaon. Wala pa gaya na luto. Pwede na ba ni? Check nga natin. Ay, may siya ka-call. Tug na yan. Flip na daw. Flip. Ayan. Ayan. Ano? Flip pa ni. Usa pa? Dili na. Pao na? Ha? Oo. Okay. Kuha na. Hindi. Sige. Sagad mo yan. Kalibangon siya. Tas lipat sa imong right. Okay, go. Yan. Lagay mo dyan. Yan. Yan. Okay na yan. Next. Okay na. Naisa ni mo. Perfect. Ay, last try. Let's try. Tapan. Ay, ang bango. Ginago. Wait lang. Sige, Job. Okay, butang na lang. Ako na ihawid. Go nang. Diretso na ako na ihawid sa pan. Okay, go butang. Yan. Okay, next. Next. Another Isa pa. Okay pa. Tatlo. Depende kung asan niya ilusot, no? Okay, daw butang. Okay pa. Isa pa. Kasya pa. one. Gago. Yan, sige pa. Okay, go. 1, 2, 3. Yan. Perfect yan. Yan. Okay na. One big pancake. Ako na pang flip roll. Ay, okay lang yan.
Pila man igabuok 2 minutes pod. Gamay lang daw. Dali, ikaw na mag-flip tas. Ito last. Kailangan mag flower. Flower. Ah, bubbles. Ah, kailangan magmukha ni Lugdat. So, yun na yun. Okay? Oh, ikaw, So, yan, tumingin. G9. You see. Yeah, okay, I will watch. Me, why? Me, what are you? Wala pa. Wala pa. Makinis pa to. Okay na ba na? A little bit. Oh. Diba okay na la, Job? Konti na lang daw, konti na. Hindi ka mo, galabad na kong ulo sa kangit niya. O, go na, flip. Flip na daw, yan. To, yan. I-flat. Ano, kamuta ba? Ana ba? Ana. O, yan. O, yan. Sige. Ihila mo. Sige, taas mo pa. Yan. Tapos, to your right. See, to your right. To your right. Go, flip. Yan. Flip to your right. Ano to? To your right. Pinaipay. To your right. May isa pa. ba Na, isa pa? kulitin mo. Yan. Okay. Okay, kuha. Sagad pa. Oh, sige, pa. flip mo. Yan. Oh, bilit. Gago. Niya. Gago. Until you. Yan, Na? do. Oh, wala pa, uy. Gabi, kakit ako ulo sa kangit-git. Okay na, hapit na. Last batch. Ano pa? 1 minute? Huh? Ha? Ha? Nangutot. Tangina. Buti na lang, wala akong katungog. Pero makaamoy ko. Di naman ni. Aw. Ano na ni? Ano to, steak? Yan. O, kuha na. Sige, sagad mo. Diretso. Yan. Okay, go. Go to your right. O, down. O, yan. Next. Ayan, sagad. Okay. Yan. O, right. Down. Oh, down. Ayan, perfect. Oh, yay. We're done. Mana? Ano daw? Bakit sunog yung baho? Okay na ba? Try natin habang dali. Tanggal na natin. 1, 2, 3, go. Oh shit. Ano daw? Oh shit, what happened to this? Look what you've done. That's your Perfect. masterpiece. Yay. You can try. Yeah. I like the the pagod. No, pagod to. Kaya nahato, lang mo. Oh, I like the crispiness. I like the Hello, me too. The happiness. I like the undercook. Mm. Undercook. Mm. Oh, kahit bulag. Good job. Dili siya messy. Yeah. Not really. Oh, let's cook more. Naman yung milk. Wala na. Milk. Mm. Bye. That's it for today's video. See you for another one challenge. Bye-bye. Bye, bye-bye. Bye-bye daw, uy. Bye. Ito vlog. Uy, bye-bye. Ashley, bye-bye. Bye. Ay, isa bagong